अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मेरे भाइयों मेरी बहनें, साल का वो वक्त आ गया है जिस वक्त हम लोगों के साथ एक ख्वाब शेयर करते हैं। एक ख्वाब कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ साथ में एक मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर्ड दीनी इल्म हासिल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह एक मुकम्मल आलिमा बन सकते हैं। मेरे साथ शेख जावेद मदनी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कुलियतुर राशिदातिल इस्लामिया पास्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया है और आप देखोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहनें जो आम माशरे की बहनें हैं, जिन्होंने हमारी ही वीडियो देख करके मदरसे में एडमिशन लिया, कुछ साल गुजरे, उन्होंने दीनी तालीम हासिल की है और इस साल की खबर यह है काफी सारी बहनें हैं जिन्होंने आलिमियत का दर्जा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई आसमान से उतरी हुई बहनें नहीं है, ये हमारे ही माशरे की बहनें हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इल्म हासिल किया, कोर्स का सिलेबस फॉलो किया, क्लासेस अटेंड की, एग्जाम्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल की। शेख जरा इसी ताल्लुक से आप कुछ बातें हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कुलियतुर राशिदातिल इस्लामिया, जिस तरह की आप लोगों ने पहले भी इसके ताल्लुक से सुना, और ये साल भी कुलियतुर राशिदातिल इस्लामिया से तकरीबन 95 तालिबात ने आलिमा का कोर्स मुकम्मल किया है। इससे पहले जो पिछले साल तक हमारी जो तालिबात थी जिन्होंने दर्जे आलिमियत को मुकम्मल किया था, उनकी टोटल तादाद 78 थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 173 तालिबात ने आलिमा का कोर्स मुकम्मल कर लिया है। तकरीबन 43 तालिबात हैं जिन्होंने इस साल फजीलत अव्वल के दर्जे को मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, मैं चाहता हूं कि ये ख्वाब जो हम शेयर कर रहे हैं ना, कई बार लोग अपने आप को बिलीव नहीं करते हैं कि मैं भी सीख सकता हूं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बस कुछ एक्सेप्शनल लोगों का काम है। तो मैं चाह रहा था कि आप व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी रियल स्टोरी शेयर करें, रियल वाकयात शेयर करें जिनको सुन करके एक इंसान में एक हिम्मत पैदा होती है, एक हौसला पैदा होता है कि जब वो लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह तो हम भी कर सकते हैं। ऐसी कोई रियल मिसालें? जी, वैसे तो सभी जितनी तालिबात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी के सभी ऐसी हैं कि कोई स्कूल जाती है, कॉलेज जाती हैं, ससुराल में रहती हैं, ससुराल की जिम्मेदारियां संभालती है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वाले उनका सपोर्ट करते हैं, वो खुद भी अपना वक्त निकालती है और दीन की तालीम को वो सीख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो समझती है कि हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की, हमारे खानदान की अगर तरबियत बेहतर हो सकती है और उनका हाल बेहतर हो सकता है दुनिया और आखिरत में, तो वो दीन की तालीम के जरिया से है। क्योंकि अपने बच्चे को भी इन्हें ही देखना है, शौहर की इस्लाह भी इन्हें करनी है, घर के अंदर दूसरी खराबियां जो आती है उसको भी इन्हें ही दूर करना है। कई तालिबात ऐसी है जो मरहले हमल में रहते हुए इल्म को हासिल करती है। ये प्रेगनेंसी का मरहला, ये सब में कठिन और मुश्किल भरा मरहला होता है औरत के लिए, और उनकी तारीफ होनी चाहिए कि हमल के मरहले में भी वो तालिबात इस क्लास को पाबंदी से अटेंड करती है। कई तालिबात तो ऐसी है कि आज मुझे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद एडमिट होना है और क्लास में अटेंड करें, और क्लास अटेंड करिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक तालिबा का वाकया तो ऐसा हुआ कि उनके शौहर की तबीयत हद से ज्यादा खराब थी और उन्होंने हमसे इजाजत मांगी कि मेरे शौहर अस्पताल में एडमिट है, मैं इम्तिहान बाद में दूंगी। कुछ किताबों का एग्जाम देने के लिए उनके शौहर ने कहा कि आप घर चले जाइए और एग्जाम दीजिए। वो आई, उन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद खबर आई कि अब शौहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनके शौहर की भी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। बाकी किताबों के लिए उन्होंने कहा कि मैं अभी एग्जाम दे देती हूँ इद्दत की हालत में, क्योंकि ये इल्म हासिल करना ये रुकावट तो नहीं हो सकता इद्दत में, और ये ऑनलाइन है तो कहीं जाना भी नहीं है, ना किसी से बात करना है। जो एग्जाम में यूजर आईडी और लिंक्स होते हैं उस पर जाना है, आपको एग्जाम दे देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिचुएशन में रहते हुए भी उन्होंने एग्जाम दिया। तो ये हिम्मत वाली बात है कि मतलब उन्होंने अपने खाली वक्त को ज़ाय नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जे को बुलंद करे कि उन्होंने अपने उस वक्त को भी इस्तेमाल किया। तो ऑनलाइन तालीम ऐसी चीज़ है कि ये किसी भी मरहले में रुकावट नहीं हो सकती अगर जज्बा सच्चा हो और हिम्मत पुख्ता हो। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि वालिदा और बेटी, माँ और बेटी एक ही क्लास में, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माँ बेटी एक ही क्लास में और वो साथ में पढ़ रही हैं, इल्म हासिल कर रही हैं। बेटी चूंकि उम्र छोटी है तो वालदा उन्हें समझा देती है, जो नहीं समझ में आ रहा उनका रिवीजन हो जाता है। कभी भाभी है और ननंद है, वो इल्म हासिल कर रही है, वो एक क्लास में मौजूद है। ऐसी भी मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। शेख, मैं चाह रहा हूँ कि जो उलमा और जो मौलिमात की मेहनत है, कोशिश है, कुर्बानियाँ हैं इस पूरे मदरसे के पीछे, इस कुलिया के पीछे, तो उनके बारे में भी आप कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह कुलियतुर राशिदातिल इस्लामिया में मदनी उलमा की टीम है जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं
اور اسی طرح سے معلمات ہیں جو کہ ایک اچھا خاصا تجربہ رکھتی ہے، پڑھانے کا تجربہ ہے ان کو، اور کئی عرصے سے کچھ تو کلیہ میں ہی الحمدللہ پڑھا رہی ہیں جی ماشاءاللہ، اور آن لائن کیسے پڑھانا ہے، طالبات کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ طالبات کو جو مرد اساتذہ ہوتے ہیں ان کے پڑھانے کے بعد ان کو رابطہ علماء سے نہیں کرنا ہے، آدمیوں سے نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں 3 ٹیچر تقریباً ایسی ہے جو ہوم ورک وغیرہ بھی جو ہے وہ معلمات ہی سنتی ہے، فیمیل سی ہوتی ہے، میل سے ان کا کوئی تعلق رابطہ نہیں ہوتا ہے کلاس کے بعد۔ بہت اچھا الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کئی سارے سلفی علماء ہیں، مدنی علماء ہیں، الحمدللہ ان کے گھر کی بہنیں بھی کیا ہیں یہاں پر علم حاصل کر رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے دیکھا ہے، جانا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا رہے ہیں ہمیں لیکن وہاں پر وہ خود موجود ہوتے ہیں، چونکہ ایک اچھا رزلٹ لوگوں نے دیکھا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور مدد سے ہے، اور پھر یہ کہ ہماری معلمات کی محنت اور کوشش ہے۔ بہت اچھا الحمدللہ۔ کلیۃ الراشدات الاسلامیہ کے تعلق سے علماء کے تاثرات بہت اچھے رہے ہیں اور انہوں نے سراہنا کی ہے ہماری کوشش کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، ہندوستان میں دینی تعلیم اور وہ بھی خواتین کے لیے ایک زمانہ تھا کہ یہ خواب تھا، لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے، کئی جگہ پر ہمارے احباب اچھے اور بہتر کوشش کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے فاضل اور عزیز شاگرد شیخ جاوید مدنی حفظہ اللہ کو، جنہوں نے مالونی جیسے اس خطے کے اندر کلیۃ الراشدات الاسلامیہ کی بنیاد ڈالی، جہاں آن لائن عالمیت اور فضیلت کا کورس خصوصی اور خالص طور پر ماں اور بہنوں کے لیے کروایا جاتا ہے۔ ہر ایک کو یہ فکر چاہیے کہ ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بچیاں یہ اسلامی تعلیم سے راستہ پہ راستہ نہ ہوں، خالی کالجوں اور اسکولوں میں جا کر کے علم حاصل کرنے سے کوئی اسلام کا پیروکار نہیں صحیح بن سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پہلا ادارہ ہوگا جو اتنے وسیع پیمانے پر آن لائن تعلیم پیش کر رہا ہے۔ یہ آن لائن خطابات ہو رہے ہیں تو گویا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی عمریں کافی زیادہ ہوں گی، جیسا کہ مکالمہ میں پیش کیا گیا، عمریں باقاعدہ بتائی گئی۔ یہاں تک کہ شادی شدہ عورتیں بھی بیٹھ کر کے کلیۃ الراشدات کی کلاسز سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور اتنی بہترین طریقے سے عربی میں تقریر کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے شیخ بھی ہندوستان لیول پر آن لائن تعلیم کا جو تجربہ پیش کیا ہے وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ شیخ، اتنے سال کی تعلیم میں طالبات کا لیول اور معیار کیا بن رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے تعلق سے بھی آپ کچھ بتائیں۔ الحمدللہ طالبات کا معیار تو کافی اچھا ہے۔ کئی طالبات ایسی ہیں جنہوں نے پہلے صرف قرآن پڑھنا جانتی تھی، ان کو شریعت کے علم اور اس طرح سے عربک گرامر ان تمام چیزوں سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا یا بالکل بھی تعلق نہیں تھا، ایسی بھی طالبات ہیں۔ لیکن کئی طالبات ایسی ہیں جنہوں نے جماعت اعدادی سے کلاس لینا شروع کیا، اور الحمدللہ جماعت ثانی ثالث تک آتے آتے وہ بہت اچھا اعراب پڑھنے لگی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت ثم مروا باخرى فاثنوا علیہا شرا ولا النہی وهي ضد لام الامر لطلب ترک الفعل اما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم۔ اس کے علاوہ ہمارے ٹیچرز کے پڑھانے کا طریقہ بھی بہت یونیک ہوتا ہے، انوکھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ استاذ نے پڑھا دیا بس ایک کتاب پڑھے اور پڑھ کر کے چلے گئے، ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ساری چیزیں طالبات کو لکھ کر کے وائٹ بورڈ کے ذریعہ سے سمجھائی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، جو چیز انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ کہ ہر چیز جیسے مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، عربک گرامر میں جو ایک ایک چیز ہوتی ہے، ایک ایک چیزیں لکھ کر کے سمجھائی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کلیہ کی۔ الحمدللہ۔ اب ہم کیا پڑھے؟ زیدن ابوہ قائم، اس کے ابو کھڑے ہیں، ابوہ قائم۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے زیدن کیا ہو گیا؟ مبتدا، یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب ابو کیا ہے؟ مضاف، ہو کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے پھر سے یہ مبتدا بنے گا، اور قائم اس کی خبر ہے نا، اس کے ابو کھڑے ہیں۔ لذاتہ لغیرہ، لہذا نتیجے کے طور پر کل 4 قسم، یہ 4 قسمیں جو مشہور ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ الذی لا یضر مع اسمہ، مع اسمہ نہیں پڑھنا ہے، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آسرا یعنی سہارا،
मोहताज यानी जरूरतमंद, हम किसके जरूरतमंद है? अल्लाह ताला की। देखिए ये जो कॉल है, बाज उलमा ने बयान किया है कि वो कॉल राजे है, ज्यादा सही है। क्यों ज्यादा सही है? देखिए, कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, इस तादाद के जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने इसका रद्द नहीं किया, बल्कि कहा कि अल्लाह ताला उनकी तादाद के बारे में ज्यादा जानते हैं। जबकि ये दोनों जो कॉल थी, इसके कॉल के बारे में अल्लाह ने कहा रजमन बिल गैब, ये अटकल पच्चू की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहनें, अभी रमजान के बाद से अगला साल इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, एडमिशंस जारी है। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इस ख्वाब को किसी के साथ शेयर करें, किसी को बताएं। क्या पता है, हमें हो सकता है आपके इस बताने की वजह से कोई बहन इसमें एडमिशन लेकर दीनी इल्म हासिल करके आलिमा बने, फाजिला बने, लोगों को गुमराही से बचाने वाली बने, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली बने, अपने रिश्तेदारों तक पैगाम पहुंचाने वाली बने, और अल्लाह ताला के पास आपका नाम लिखा होगा, क्योंकि आप जरिया बने हैं उन तक ये बात पहुंचाने में। तो अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने मिलने वालों को बताएं, किसी की जहन साजी करें, किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश करें कि यस इंशाल्लाह यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।